चलतु आज आम जाना जदि आपण कौन ईवी वेहिकल किणी से स्कूटर हो आपणकर बाइक हो कि आपणकर फोर व्हीलर हो जदि आपण इलेक्ट्रिक वेहिकल किणी ताहले आपनको ओडिशा सरकार आपनको 5,000 रु 15 टका जाए आपनको सब्सिडी देउचे। चलतु आम जाना आज किपरि भाव में आपण सब्सिडी अप्लाई करें आपणकर ईवी वेहिकल एवं आपण अकाउंट को निश्चित भाव में आपणकर सब्सिडी राशि आपको मिल जाव। प्रथम आपण कौन करेंगे ना आपण लिखु गूगल सर्च करूँ ओडिशा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ओडिशा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आप सर्च करूँ। प्रथम जो आप लिंक आसूची ओडिशा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से आप क्लिक करें पड़ो। तेणु आप देखते ओडिशा transport.gov.in तेणु ओडिशा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट साइट टी को आप क्लिक करूँ। क्लिक कलापर आप ओडिशा transport.gov.in वेब पेज टी खोलीज। आपण कौन करेंगे टी तौक आप स्क्रॉल करूँ। स्क्रॉल कला बेले आप देखापी पाइबे जे अप्लाई सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तेणु आप कौन इलेक्ट्रिक व्हीकल आप किनी सब्सिडी पाइबा जब आप चाहते आपको अप्लाई करने पड़ो। तेणु ये लिंक टी आप क्लिक करूँ। तेणु बर्तमान आप नुआ पेज टी खोली जाऊँगी से ओडिशा ट्रांसपोर्ट mis.nis.in तेणु यही जो आपणकर वेब पेज रे आपको निजर सब्सिडी पाइबा हेले आपको रजिस्टर करिया पड़ो प्रथम। तेणु देखते आप रजिस्टर और अप्लाई तेणु यही बटन टी आप क्लिक करके आपणकर निजर डॉक्यूमेंटेशन बा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने पड़ो। तेणु रजिस्टर करने पूर्व आप देखु कौन कौन डॉक्यूमेंट सब आपको दरकार आसीपे। तेणु ये अच्छी हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टाटस। तेणु आप प्रथम अप्लाई करने पूर्व हाउ टू अप्लाई आप चाहिए पढ़ी पारे एवं ये अप्लाई किपरि करेंगे जदि आप जानीपारे अप्लाई ऑनलाइन को जी। अप्लाई ऑनलाइन कर सारापर आपणकर एप्लिकेशन स्टाटस जाना पाइपर जे आपणकर बर्तमान प्रोग्रेस कौन अच्छी जो आप ईवी वेहिकल जो सब्सिडी पाइबा अप्लाई करते तार स्टाटस कौन आप एप्लिकेशन स्टाटस पर क्लिक कले आप जानीपारे। प्रथम चलते प्रथम स्टेप हूँ 3टा स्टेप। गोटे हाउ टू अप्लाई किपरि आप अप्लाई करेंगे ईवी सब्सिडी तापर अप्लाई ऑनलाइन द्वितीय स्टेप पूरा सब्सिडी आपको मिल पार। तेणु जब आप यूजर मैनुअल टी क्लिक करेंगे आप गोटे पीडीएफ टी आपको देखा यूजर मैनुअल को आप देखिए। तेणु संपूर्ण भाव विस्तृत भाव विवरण जाइए आप किपरि निजर किणी इलेक्ट्रिक वेहिकल ओडिशा सरकार ठारू आप सब्सिडी पाइपर। तो प्रथम हूँ आप कौन होम स्क्रीन को आप जी ईवी पोर्टाल आप ओडिशा गवर्नमेंट करा जाइए। तेणु आप कही सारे कि भाव में ईवी पोर्टाल जापर ओडिशा सरकार कौन करेंगे निजर सब्सिडी पाइबा अप्लाई करने पड़ो। ताले आप कौन दरकार पड़ो वेहिकल ओनर नंबर। तेणु आपणकर जो वेहिकल टी किणी इलेक्ट्रिक वेहिकल तार नंबर टी आप लिखा पड़ो एवं आपन तार चेचिस नंबर टी आप लिखा पड़ो। तेणु आपको कहीदेवी क्यों जगह आप लिखे से ठीक सठिक भाव लिखुंट ताहले आपन कौन करेंगे ना गोटे ओटीपी आपण रजिस्टर होता मोबाइल नंबर जीव जो मोबाइल नंबर आपंकर रजिस्ट्रेशन से इलेक्ट्रिक वेहिकल रजिस्ट्रेशन आप से मोबाइल टी को आप गोटे एसएमएस जीव एसएमएस जो ओटीपी टी पाइबे से ओटीपी टी आप एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर हो सारापर आप कौन करेंगे देखापी पाइबे जे आपणकर बैंक डिटेल टी आपको दवाई पड़ो। तो से बैंक डिटेल भितर आपणकर अकाउंट नंबर जहाँ ना गाड़ी किणाई से लोकर ही से कस्टमर ही आप बैंक डिटेल दवाई पड़ो। तेणु तांकर नेम तांकर एड्रेस को बैंक अच्छी अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड आपको लिखा पड़ो। तत्सहित आप गोटे प्रूफ टी बैंक डिटेल प्रूफ टी आपको अपलोड करने पड़ो। तेणु आप निजर पासबुक प्रथम पेज टी को आप स्कैन करके अपलोड करेंगे नहले आपण पाखे जदि अच्छी चेकबुक गोटे कैंसल चेकबुक अपलोड करेंगे। तो दुईट जिन देखो अप्लाई सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल आप क्लिक करूँ। आम तो प्रथम हाउ टू अप्लाई विषय में जानीगले। तेणु 3टी जिन आमको
ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର, ତତ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସର ପ୍ରୁଫ୍, ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ର ସ୍କାନ୍ କପି ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଚେକ୍ ବୁକ୍ର ସ୍କାନ୍ କପି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଶିଖିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ସବସିଡି ପାଇବା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ବଟନ୍ଟି ଦେଇଛି ଆପଣ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେହିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋ ଭେହିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚେସିସ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିବେ, ଲାଷ୍ଟ 5 ଡିଜିଟ୍ ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଆପଣ ଆର୍ସି ବୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ସି ବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ 5 ଡିଜିଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପିର ଅପସନ୍ଟି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପିଟି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଓଟିପିଟି ଯାଇଥିବ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ଯେଉଁଠି ଓଟିପି ଯାଇଥିବ, କେଉଁ ମୋବାଇଲକୁ ଯିବ ନା ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ସମୟରେ, ତେଣୁ ସେଇ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିପି ଯିବ। ସେଇ ଓଟିପିଟି ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଦେବେ। ତେଣୁ ନିଜର ନେମ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍, ତତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରୁଫ୍ଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯାହା ନାଁରେ ଗାଡ଼ି କିଣା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ନେମ୍ ସହି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସେହି ଲୋକ ନାଁରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ସ୍କାନ୍ କପି ବା ଚେକ୍ ବୁକ୍ର କପିଟିକୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ର ସବସିଡି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେବ। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପାଇବାରେ ସବସିଡିର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେଉଁ ବଟନ୍ଟି ଅଛି ତାରି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟର ବିଲୋ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋ ୟୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭେହିକିଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଭେହିକିଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେସିସ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭେହିକିଲ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି, ମୁଁ ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଲେଖିଦେଲି। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ମୋ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଏଠି ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖୁଛି ନା ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଏବଂ ମୋ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା, ଓନର ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ଟି ମୁଁ କିଣିଥିଲି ତାର ସବସିଡି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଯିବ 3 ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୁବିଧାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସୁବିଧା ବା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସୋସାଇଟିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।